बर्तमान रेट तो प्रतिदिन प्राय चली ସେମାନେ କଣ କରୁଛି ନା ତରିକା ବଦଳୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଖବର ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଇଆଇସି ଅତାବିର ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ଅତାବିର ଏବଂ ତା ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ଯାଇକି ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ରେଡ୍ କଲାରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁବାଟୋ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ସହିତ ଦିଟା ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡାଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏ ଦି ଜଣ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଧରିଲା ବେଳକୁ 12 କାର୍ଟୁନ ମିଳିଲା। ସେ ଟୋଟାଲ ଥିଲା 1440 ବଟଲ କୋରେକ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସିଜର ଆଜ पर एनडीपीएस एक्ट रे ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଗରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ଆଗରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ। ଏମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆଣିଲା, ତାର କୋଉଠି, କମ୍ପାନୀ କୋଉଠୁ, କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଆସିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କିଏ, ଇଏ କେମିତି ଆଣିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯିବୁ। ସୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, सोर्स କୋଉ କମ୍ପାନୀରୁ ସେ ଆସିଲା, କୋଉ କମ୍ପାନୀରୁ ସିଏନଏଫ କିଏ, ପ୍ଲସ୍ ସିଏ କାହାକୁ ଦେଲା, ଇଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ମିଡିଆ ମାତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ମାନେ କୋରିୟସ୍। ତ ଆମେ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏଠି ଏରିଆ ଯେ କିଙ୍ଗପିନ୍ କିଏ, ଆମେ ତା ପଛରେ ଅଛୁ। ଏମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ ରଖାଯିବ, କାରଣ ଆମେ ତ କହିଲେ ସେ ଧରା ପଡିବ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା କିଙ୍ଗପିନ୍ ଧରିବ ଅଫିସର ସହିତ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭର ମେସିନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଆମେ ଆଉଥରେ କହିବୁ ଏ ଯୋଉ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଧରା ପଡିବ ଆଉଥରେ ପକ୍କା पक्का एथिरे के पिउची के छोट छोट बिकुची हम तापर कन्फ्यूजन है। आमे जाऊ चाहू किंग पिन के मूळरू मारले आसे कोन खाली जो जे नौची आणुची पिउची तमले लाभ किछ नै तांको पर एनफोर्समेंट रहइबो। किंतु आमे लीगल एक्शन नबु जे किंग पिन हम कहि रखुची मीडिया कहि रखुची आज पर 107 बीएनएसएस मु ता घर सीज करबी, तार एंटा समस्या जबत करबी, कोरेस व्यवसाय करकी जति संपत्ति कमाईची मु तो आइन कोर्ट को आनी। जो मु कहि रखुची मीडिया रे जो माने कोरेक्स व्यवसाय करछनी, गंजा ब्राउन सुगर करछनी, मु को तांको अरेस्ट करबी। एई व्यवसाय माध्यम से जहां कलेक्शन करछनी, घर द्वारा जमी बाड़ी जहां करछनी सब जबत करी कोर्ट प्रोड्यूस करबी एवं एका एटा एग्जाम रे एक्शन निया जिवो। ये दोचन कैरियर मु आको बचर नाही। या पछे किंग पिन किए, फाइनेंसर किए, स्टोर कीपर किए, आला कोठू आसिला कोठू ए सबुता आसीबो। एवं जो माने किंग पिन तांकर ए कोरेक्स व्यवसाय करी जो करछनी, जमी बाड़ी घर द्वारा करी जो एग्जाम रे आनिछनी, दे बिकेम तो माने एग्जाम्पल टू सोसाइटी इन नेगेटिव वे। मु तो भांगे आज पर लॉ जा अछि भांगे चली तदन चली सांगे घर पड़े मिडिल मैन एमन जे कोरियर्स डेलिवर करथांते से आई करथांते दुकान मान चली कहबी से तो जो कथा सिक्रेट कोन कहले जण भागी जी मते कष्ट हो। पुलिस को जा तो धरला पुलिस जो जगन्नाथ मंदिर अछि ओटे गां अछि पाटरा पल्ली अछि। हां पाटरा पल्ली से गां पर शिव मंदिर पकता पड़ा अनमान केते पाखा हो हां 5 बजे पाखा पे। थैंक यू।